Muito bom dia a todas e a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local. O primeiro ponto é com a delegação de deputados regionais da Indonésia em Portugal. Nós vamos ter tradução que será subsequente à nossa intervenção, por isso também pedia que nas vossas intervenções tivessem isso em cuidado para que a tradução possa ser feita da forma mais correta possível. Começo por cumprimentar o Sr. Thamsil Limrung, agradecer muito a vossa presença e de toda a comitiva aqui e dar-lhe nota de que nós temos uma grelha de tempos indicativa. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terutama kepada selamat datang juga terutama kepada Bapak Kepala Delegasi Bapak Thamsil Limrung, dan terima kasih atas kedatangan delegasi dari parlemen dari Indonesia. Kami sangat terhormat untuk menerima kunjungan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Portanto, esta audição começa com uma intervenção inicial da vossa comitiva de 8 minutos. Depois eu passarei a palavra aos senhores deputados, às senhoras deputadas e aos senhores deputados, que terão também cada grupo parlamentar 3 minutos. E depois, no final, teremos novamente a vossa delegação com mais 8 minutos. Jadi sebelumnya ingin diinformasikan bahwa pertemuan ini ada pembatasan waktu untuk masing-masing intervensi. Untuk intervensi awal akan diberikan waktu kepada delegasi dari Indonesia, yaitu sebanyak 8 menit untuk melakukan intervensi awal. Kemudian masing-masing wakil dari fraksi akan memberikan intervensi masing-masing di waktu 3 menit dari pihak Portugal, dan di akhir pertemuan akan diberikan lagi waktu kepada delegasi dari Indonesia untuk melakukan intervensi selama 8 menit. Os tempos serão postos no relógio que tem ali. E por isso, sem mais delongas, eu dava a palavra ao Sr. Thamsil Limrung para a intervenção inicial. Tem a palavra. Silakan Bapak, waktu bisa dilihat langsung di tempat di situ ya, di depan. Muito obrigado. Bapak Gonçalves Saus Pereira, Head of Division for Regional Relations Corporation Division, pejabat dan staf yang ada di parlemen, Bapak dan Ibu delegasi Komite 1, seluruh hadirin yang kami muliakan. Saya minta maaf kepada kawan-kawan, saya tidak perkenalkan satu persatu karena waktu kita sangat singkat ya. Pertama-tama kami menyampaikan suatu kehormatan bagi delegasi Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dapat melakukan pertemuan dan bertukar pandangan dengan Parliamentary Community for State Reform and Local Government pada kesempatan ini. Portanto, eu gostaria de desejar bom dia a todos que estão aqui presentes e permita-me também dizer que é uma honra para nós ser recebido aqui na Assembleia da República pelos senhores deputados. Aqui a delegação do primeiro comitê regional, dos representantes regionais da Assembleia da Indonésia. É realmente uma honra e eu peço desculpa não apresentar cada um dos colegas que estão aqui comigo, e então muito obrigado pelo vosso tempo. Kami memandang bahwa parlemen memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kerangka hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengalaman dan praktek yang diterapkan oleh parlemen di berbagai negara
khususnya Portugal ini menjadi referensi yang sangat berharga bagi kami dalam memperkaya proses legislasi yang kami sedang jalani. Portanto, o Parlamento, a nosso ver, tem papel importante, principalmente para apoiar o desenvolvimento de um país. E é por isso que nós estamos aqui em Portugal, para podermos ter referência como Portugal sustentou esse desenvolvimento do país, para que nós possamos aprender os pontos positivos e implementar no nosso país. Kami mendapat informasi yang banyak tentang Portugal dengan berbagai keunggulannya, karena itu kami memilih negara ini untuk menjadi tujuan studi referensi kami. Melalui pertemuan ini kami berharap supaya undang-undang yang sedang kami revisi itu bisa mendapatkan masukan khususnya dari parlemen di Portugal ini. Kemarin kami sudah bertemu dengan Kementerian apa kemarin? Kementerian Administrasi. Ya. Portanto, através como nós obtivemos informações sobre Portugal, foi por isso que nós decidimos visitar-vos, para poder aprender através dos vossos passos e tornar a revisão das leis que nós estamos a pensar em fazer, para que possa refletir também os exemplos positivos de Portugal na revisão das nossas leis. Nós, na segunda-feira, tivemos reunião com a Direção-Geral do Território, onde também já aprendemos muito sobre o ordenamento do vosso território. Melalui pertemuan ini kami berharap dapat memperoleh pemahaman mengenai proses pembentukan undang-undang di Portugal, khususnya peran parlemen dalam penyusunan, pembahasan, konsultasi publik, serta mekanisme koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghasilkan regulasi yang efektif dan implementatif. Portanto, através deste encontro convosco, nós esperamos poder compreender o vosso processo de formulação de leis aqui em Portugal e peço desculpa, e também o papel do Parlamento na formulação, na consulta pública e os mecanismos de coordenação com o Governo e outras instituições de referência aqui em Portugal, para produzir uma regulamentação mais efetiva e implementativa. Selain itu, kami juga berharap memperoleh informasi mengenai perkembangan kebijakan penataan ruang di Portugal, termasuk kerangka hukum yang mengatur perencanaan wilayah, hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta berbagai tantangan dan praktik baik yang berkembang dalam pengelolaan ruang dan pembangunan wilayah. Além disso, também esperamos obter informações sobre o desenvolvimento de políticas de ordenamento do território e também a legislação a legislação sobre ordenamento do território e a relação entre o Governo Central e o Governo Regional para a implementação do ordenamento do território. Semua yang kami dapatkan di sini kami harap menjadi referensi yang sangat berharga bagi parlemen di Indonesia, khususnya bagi Komite 1 DPD RI dalam memperkaya sekaligus memperkuat kualitas regulasi yang sedang kami persiapkan. Nós temos a certeza que a referência de Portugal será então uma referência para nós, um exemplo para nós, principalmente para esta comissão dos deputados regionais do Parlamento da Indonésia, para a regulamentação que eles estão a fazer. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih, muito obrigado, atas kesempatan yang
diberikan kepada kami untuk berdiskusi dan belajar dari pengalaman Portugal dalam penyelenggaraan tata ruang dan pengelolaan wilayah. Agradecemos então, por fim, mais uma vez esta oportunidade de discutir de poder conversar e discutir convosco alguns pontos e esperamos então poder aprender muito convosco. Karena masih tersisa waktu dikit, saya ingin perkenalkan bersama saya ini di sebelah kanan saya Pak Irman Gusman atau Irman Gusmao mungkin kalau di sini. Portanto, como tenho ainda bocadinho de tempo, vou fazer uma breve apresentação da minha delegação. Aqui ao meu lado direito tenho o Sr. Irman Gusman, que talvez aqui a similaridade com o português seria Gusmão. Sebelumnya beliau 2 periode memimpin Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai ketua. Antes de ser membro desta delegação regional, ele era o presidente da Câmara dos Representantes Regionais do Parlamento da Indonésia. Di sebelahnya Pak Karel adalah wakil ketua Komite 1. E a seguir é o Sr. Karel, que é o vice-presidente da primeira comitê dos deputados regionais. Sebelahnya Pak Abraham. E ao lado então o Sr. Abraham. Estimo. Da parte oriental, ocidental da Indonésia. da Ilha de Timor. Sebelahnya lagi Pak Sumhendra dari Jambi. E ao lado então o Sr. Sum Indra, que vem da região de Jambi, na Indonésia. Sebelahnya Haji Sudirman dari Aceh. E a seguir é o Sr. Haji Sudirman, que vem da província de Aceh. Sebelahnya lagi Ceres dari Manado, Sulawesi Utara. E a seguir é a Sra. Cherish, que vem da região das Ilhas de Celebes. Aqui em Portugal é conhecido Ilhas de Celebes, que é a parte norte dessa ilha. Sebelahnya Jelika dari Dapil Palembang, Sumatera Selatan. A seguir é a Sra. Jalika, que vem da ilha de Sumatra, mais concretamente da região sul da ilha de Sumatra. Sebelahnya Gusti Arya dari Bali, mungkin lebih terkenal dari Indonesia. Portanto, a seguir é o Sr. Gusti Arya, da ilha que se calhar é mais conhecida aqui em Portugal, a ilha mais conhecida da Indonésia, que é a ilha de Bali. Ya, dan di sebelahnya Minister Konselor di kami dan di sini Pak Arif. E, por fim, o Ministro Conselheiro da Embaixada da Indonésia em Lisboa, o Sr. Arif. Saya kira saya juga didampingi beberapa staf dari Jakarta dari Também Indonesia. temos a parte do secretariado aqui conosco. Dan translator dari kami. E eu. Ya, saya kira sudah sangat terkenal di sini. Terima kasih. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. E agora vou passar a palavra aos grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Jadi saya akan memberikan waktu kepada perwakilan dari fraksi-fraksi dan terima kasih atas kata-kata sambutannya dan terima kasih banyak Pak Tamsil. Dan untuk memulai intervensinya saya berikan waktu kepada anggota parlemen Ibu Catarina Moura dari Partai Sosial Demokratik. Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, agradeço a presença desta delegação de deputados regionais da Indonésia. Jadi selamat pagi semuanya dan saya pertama-tama ingin menyampaikan atas nama fraksi Sosial Demokrat di Parlemen Portugal, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak-Bapak anggota Komite 1 dari DPD RI.
Para o nosso grupo, o dia de hoje é muito importante para aprofundarmos o diálogo institucional sobre matérias que existem ou que exigem respostas mais coordenadas no domínio do ordenamento do território, da sustentabilidade ambiental e da resiliência das comunidades. Jadi bagi saya sangat penting pertemuan hari ini karena merupakan satu pertemuan untuk mengadakan dialog tentang materi-materi yang sifatnya penting bagi kita semua, yaitu koordinasi untuk dalam materi penataan wilayah dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. O ordenamento do território é hoje um instrumento fundamental para garantir prosperidade, coesão e qualidade de vida às gerações futuras. Penataan wilayah merupakan suatu hal yang penting bagi kita semua karena melalui penataan wilayah lah kita bisa memastikan persamaan perkembangan pembangunan di dalam wilayah kita masing-masing. Em Portugal, dispomos de um sistema de governação territorial multinível, assente nos princípios da subsidiariedade, da coordenação, da sustentabilidade e da coesão territorial. Di Portugal, penataan wilayah dilakukan dalam kerangka multilevel yang memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga memastikan kohesi persamaan pembangunan untuk seluruh wilayah Portugal. As autoridades nacionais asseguram a orientação estratégica, as entidades regionais coordenam a implementação das políticas públicas e os municípios assumem um papel central no planeamento e no desenvolvimento local dos territórios. Di entitas-entitas nasional memastikan bahwa legislasi yang dilakukan merupakan legislasi yang masuk akal dan pemerintah lokal melakukan implementasi dan di sini pemerintah lokal memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan implementasinya berjalan dengan baik. A experiência portuguesa demonstra que o ordenamento do território só pode ser eficaz quando existe uma articulação sólida entre os diferentes níveis de governação. Pengalaman Portugal dalam penataan ruang itu memberikan kita pengalaman bahwa yang terpenting adalah koordinasi antara semua pihak untuk memastikan keberlangsungan penataan ruang ini. O território não é apenas o espaço onde as políticas públicas se concretizam, é também um fator determinante da competitividade económica, da justiça social e da sustentabilidade ambiental. Penataan wilayah bukan hanya merupakan instrumen pembangunan negara, tapi juga merupakan salah satu poin terpenting untuk memastikan daya saing setiap wilayah dan juga kebijakan-kebijakan yang bisa membangun wilayah-wilayah tersebut dengan baik. Para Portugal, o mar representa uma parte essencial da nossa identidade, mas também uma oportunidade decisiva para promover desenvolvimento económico, a sustentabilidade ambiental e maior resiliência das comunidades costeiras. Untuk Portugal, laut tidak hanya merupakan salah satu sumber daya alam, namun juga menjadi salah satu identitas Portugal dan juga merupakan salah satu kesempatan bagi Portugal untuk memberikan daya saing yang berbeda dari tempat-tempat lain dan juga memastikan resiliensi dari penduduk-penduduk yang tinggal di pesisir. Também a gestão dos incêndios rurais e a adaptação às alterações climáticas têm evidenciado a importância de integrar a prevenção e a resiliência nos instrumentos de planeamento territorial. Dan juga manajemen kebakaran hutan yang terjadi di sini di Portugal juga membuat kita memastikan bahwa semua bentuk upaya untuk penataan ruang terintegrasi untuk memastikan masalah-masalah dapat diatasi dengan baik. Neste contexto, a sustentabilidade, a adaptação às alterações climáticas, a coesão territorial, a regeneração urbana, a utilização eficiente do solo, a digitalização e a melhoria do acesso aos serviços públicos constituem prioridades centrais da política portuguesa de ordenamento do território. Dalam konteks ini, keberlangsungan dari semua itu merupakan hal yang penting dan perbaikan kehidupan dari masyarakat itu semua itu menjadi hal-hal yang sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa
penataan ruang berjalan dengan baik. Importa ainda salientar que a governação territorial deve envolver as comunidades, reforçando a transparência, a legitimidade e a qualidade das decisões. Penting juga melibatkan masyarakat dalam semua pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa peço desculpa agora a última parte que me perdi. Importa ainda salientar que a governação territorial deve envolver as comunidades, reforçando a transparência, a legitimidade e a qualidade das decisões. Ya, jadi penting melibatkan masyarakat untuk memastikan bahwa kualitas dari pengambilan keputusan yang diambil adalah kualitas yang terbaik dan memberikan kebaikan untuk masyarakat setempat. São vários os instrumentos de financiamento adequados à política de ordenamento do território. Di Portugal kita memiliki beberapa instrumen untuk membiayai penataan ruang ini. Mobilizando verbas do Orçamento de Estado, dos fundos da Política de Coesão da União Europeia, entre outros mecanismos. Dan salah satunya adalah beberapa instrumen yang bisa menjadi contoh, yaitu dari APBN dan juga dari beberapa instrumen keuangan yang diberikan oleh Uni Eropa. O tempo disponível para esta intervenção é naturalmente limitado para permitir uma abordagem aprofundada de matérias tão vastas. Cada um destes domínios constitui por si só um campo de reflexão e de ação política muito abrangente. Tentunya waktu yang diberikan untuk melakukan intervensi ini tidak cukup untuk membahas lebih detail lagi segala hal yang baru saja saya sebut, karena masing-masing isu yang saya sebutkan tadi membutuhkan waktu untuk dibahas lebih panjang lagi. Por essa razão, consideramos que esta reunião deve ser entendida como um ponto de partida para um diálogo mais aprofundado entre as nossas instituições e, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, podem ficar certos que contarão com o nosso apoio em tudo o que entenderem conveniente. Oleh karena itu, pertemuan ini menurut kami dari fraksi Sosial Demokrat merupakan satu titik awal dialog yang lebih mendalam, dan perlu saya tekankan di sini bahwa dari fraksi Sosial Demokrat sangat terbuka untuk melakukan kerjasama ataupun dialog lebih lanjut dari pertemuan ini. Renovo por isso o agradecimento pela presença desta delegação e sejam sempre bem-vindos a Portugal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Portugal. Muito obrigada. Obrigada. Terima kasih. Muito obrigado, Sra. Deputada. E vou passar agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Partido Chega. Ya, baiklah, terima kasih tadi kepada anggota parlemen Ibu Katarina dari fraksi Sosial Demokrat. Kemudian akan dilanjutkan dengan intervensi dari anggota parlemen Bapak Bruno Nunes dari Partai Chega. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar a delegação aqui presente. Dizer-vos para nós é sempre uma honra receber delegações estrangeiras, tendo em conta que a diplomacia parlamentar não é propriamente um hábito da Assembleia da República Portuguesa, mas que, no nosso entendimento, faz todo o sentido na troca e partilha de opiniões. Selamat pagi kepada semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Ketua Komisi. Bagi kami merupakan suatu kehormatan untuk menerima Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, walaupun diplomasi parlemen bukan suatu hal yang lazim terjadi di sini di parlemen Portugal, namun bagi kami ini sangat masuk akal untuk melakukan dialog seperti ini. Apesar de sermos um país com uma reduzida dimensão geográfica atualmente, a nossa questão cultural e de tradição acaba por definir também muitas das estratégias que ao longo dos anos foram adotadas enquanto coesão territorial, mantendo assim a proximidade com o ainda centralismo de Lisboa que temos dentro da nossa esfera administrativa.
Meski Portugal secara dimensi lebih kecil dari sebuah negara yang lebih kecil, namun bertahun-tahun kami telah mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis yang bertujuan kepada kohesif dan kedekatan dari kedekatan pemerintah di Lisabon dengan wilayah-wilayah. São interessantes as perguntas que nos deixaram, nomeadamente a abordagem integradas em relação às hierarquias do planeamento do território. Nós temos diversos documentos que acabam por definir o Plano Nacional do Ordenamento do Território, bem como os planos regionais e as diversas áreas de competências através deste princípio, não da delegação de competências, mas da descentralização do Estado no território nacional. Jadi saya merasa sangat menarik, saya sangat tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sebelumnya. Seperti mungkin sudah diketahui, di Portugal ada perencanaan yang sifatnya nasional dan juga perencanaan yang sifatnya wilayah. Hal tersebut bukan merupakan suatu delegasi wewenang, namun lebih kepada pendekatan wewenang dari masyarakat dengan pemerintah pusat. Apesar da dimensão do país, temos uma característica muito própria, que é a diferença entre a evolução que está nas zonas do litoral em relação à zona do interior, que acaba por ficar mais prejudicada pelo desenvolvimento e pela forma como as políticas públicas têm sido implementadas nos últimos anos. Passando para a segunda questão que colocam do planeamento espacial marítimo, que creio que se referem a toda a nossa área marítima, que nos torna um dos maiores países de área geográfica na Europa e que não somos meramente o que às vezes consideram um retângulozinho na Europa. Temos a maior plataforma continental, uma das maiores do mundo, que nos dá uma riqueza de onde sempre a conquistamos desde 1500, que é o mar. Meskipun dimensi kita kecil, namun memang masih ada sedikit kekurangan-kekurangan dalam kebijakan-kebijakan yang kami miliki, dan salah satunya adalah wilayah-wilayah di pedalaman yang saat ini masih terkadang masih belum tercapai oleh kebijakan-kebijakan pusat. Namun beberapa tahun terakhir ini beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat sangat terfokus kepada wilayah-wilayah di pedalaman tersebut agar mereka tidak ketinggalan dari pembangunan-pembangunan nasional. Dan salah satu pertanyaan yang menarik yang saya lihat dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian adalah mengenai perencanaan penata ruangan maritim. Portugal merupakan salah satu negara dengan wilayah laut terbesar, dan oleh karena wilayah laut tersebut, Portugal menjadi salah satu negara besar di Uni Eropa dengan wilayah terbesar di Uni Eropa. Bukan hanya satu persegi panjang di daratan Eropa, tapi Portugal memiliki platform yang sangat luas di kelautan yang sudah menjadi identitas Portugal sejak abad ke-16. Não obstante estarmos próximos de celebrar os nossos 900 anos e de sermos uma das nações mais antigas no mundo, com as fronteiras bem definidas há muitos séculos, tudo isto acaba por criar também, no entanto, alguma dificuldade ao longo dos últimos anos em definir o registro territorial e, nomeadamente, em sabermos ainda hoje a quem pertencem alguns dos territórios, o que nos cria algumas dificuldades no planeamento contra incêndios ou catástrofes naturais. Meskipun Portugal sudah mendekati usianya yang ke-900 tahun sebagai negara, hal tersebut menjadikan Portugal menjadi salah satu negara tertua di dunia. Pencatatan lahan atau pencatatan tanah masih belum berjalan secara sempurna, sehingga masih ada beberapa lahan atau tanah yang tidak diketahui kepemilikannya, yang mana mempersulit untuk melakukan perencanaan atau manajemen saat terjadi kebakaran hutan. No nosso entendimento, enquanto partido, a proteção das áreas vulneráveis às catástrofes naturais passa muito pela questão das competências atribuídas às autarquias, forma que nos organizamos administrativamente, e do reforço de verbas do Estado Central para que as autarquias possam
desde as mais pequenas e com menor densidade populacional, mas muitas vezes com grandes áreas geográficas, possam fazer face à limpeza de terrenos e à adaptação dos terrenos às vicissitudes que o próprio tempo vai tendo, não considerando da nossa parte que as catástrofes naturais são consequência de alterações climáticas, mas sim uma consequência de muitos séculos de falta de planeamento do próprio território. Jadi perlindungan bagi wilayah-wilayah tersebut menurut kami adalah kompetensi dari pemerintah-pemerintah kota. Namun itu tidak bisa dilakukan tanpa ada dukungan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu kami merasa bahwa oleh karena itu pemerintah pusat telah melakukan penetapan satu legislasi yang menentukan pembersihan dari lahan-lahan yang dimiliki oleh perorangan. Dan pembersihan lahan tersebut dilakukan oleh disupervisi oleh para pemerintah kota. Nah, dari partai kami kami tidak percaya bahwa kebakaran hutan yang terjadi merupakan suatu konsekuensi dari perubahan iklim, namun lebih kepada permasalahan yang sudah berlangsung berabad-abad dari tidak teridentifikasinya kepemilikan lahan-lahan tersebut. Como Vossas Excelências sabem, melhor do que nós, infelizmente, a questão das catástrofes naturais são imprevisíveis. Vossas Excelências viveram no vosso país, circunstâncias, muitas delas, que acabaram por ter questões que acabaram por devastar parte do território, nomeadamente na questão sísmica. Para nós é também uma preocupação, mas consideramos que o papel da Assembleia da República, acima de tudo, é fazer o planeamento a montante e que não estejamos constantemente à espera que as questões aconteçam, que as catástrofes aconteçam e estar numa atitude meramente reativa. E é isso que, enquanto partido, temos tentado fazer o que é possível antes de acontecer, de maneira a prevenir vidas e bens materiais. Lebih daripada kami, bapak-bapak sekalian pasti sudah lebih sayangnya bapak-bapak sekalian sudah lebih dekat dengan yang namanya bencana alam, karena sering sekali terjadi di Indonesia bencana alam dalam berbagai macam jenis bencana alam. Salah satunya adalah gempa yang juga merupakan satu kekhawatiran di sini di Portugal. Dan bagi kami peran parlemen bukan reaktif. Jadi tidak harus kita menunggu sampai terjadinya bencana alam untuk bisa mengatasi konsekuensi dari bencana-bencana tersebut. Namun bagi kami peran parlemen itu adalah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya preventif dari kejadian bencana-bencana alam tersebut. Para concluir, desejar-vos apenas uma boa estadia em Portugal, os restos dos dias, se mantiverem durante o dia de hoje, que aprendam mais uma palavra em português, que é golo, e que celebrem logo à noite os gols de Cristiano Ronaldo no Campeonato do Mundo. Jadi sekali lagi semoga kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini di Portugal produktif, dan juga hari ini saya mau mengajarkan satu kata lagi dalam bahasa Portugis, yaitu golo, untuk dipelajari oleh bapak-bapak ibu-ibu agar nanti malam, nanti sore tepatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ikut merayakan golo dari Cristiano Ronaldo hari ini. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista. Jadi berikutnya akan saya berikan waktu kepada anggota parlemen, yaitu anggota dewan, yaitu Ibu Marina Gonçalves dari Partai Sosialis. Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar-vos e dar-vos as boas-vindas ao nosso país. Estas sessões, como aqui já foi dito, são mesmo muito úteis para a partilha de boas práticas e muito úteis para podermos em conjunto valorizar e melhorar os nossos territórios.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan selamat datang di sini di Portugal. Seperti yang sudah disebutkan oleh kolega-kolega saya, sesi-sesi seperti ini sangat penting dan sangat baik untuk kedua negara untuk saling bertukar pikiran sehingga bisa mengimplementasikan atau menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik bagi pengaturan penataan wilayah-wilayah kita masing-masing. Pode não parecer, mas efetivamente nós temos desafios muito comuns, nomeadamente naquele que é o nosso espaço marítimo, na dispersão territorial e na necessidade de termos uma estratégia integrada, mas ao mesmo tempo que respeite e que valorize a diversidade territorial que temos. Mungkin kelihatannya mungkin tidak mungkin ya, tapi sebenarnya Portugal dan Indonesia memiliki tantangan-tantangan yang kurang lebih sama karena wilayah laut yang begitu luas yang dimiliki Indonesia dan juga wilayah laut yang cukup luas yang dimiliki oleh Portugal, dan itu menyebabkan pentingnya adanya strategi yang memastikan bahwa perkembangan atau pembangunan di seluruh wilayah masing-masing negara berjalan dengan baik dan berjalan dengan setara untuk seluruh wilayah kita. Em Portugal, como aqui aliás já foi dito, optou-se por programa nacional e por uma política nacional de ordenamento do território que no fundo define uma visão estratégica para o país, define conjunto de orientações para o país, mas que depois são vertidas também em instrumentos municipais, intermunicipais, regionais, no fundo adaptando a escala deste planeamento à realidade mais próxima do cidadão e do território. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya untuk Portugal mengambil opsi untuk membentuk sebuah program nasional dengan visi strategis untuk seluruh wilayah nasional yang kemudian diimplementasikan atau diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih dekat dengan masyarakat, yaitu di tingkat pemerintah kota, di mana mereka yang menjalankan implementasi tersebut untuk karena merekalah yang lebih mengerti akan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tingkat yang paling rendah. Perguntavam há pouco qual era o papel do Parlamento na definição destas políticas e este plano nacional foi discutido no Parlamento, foi votado no Parlamento e, portanto, a versão que depois determina a política em todo o território, nos vários domínios, teve a participação transversal dos vários partidos políticos que representam também o povo no Parlamento. Dizer também que este plano, no fundo, sobre este plano versam as várias matérias que aqui identificaram. Ele é transversal a várias áreas de intervenção, garantindo o desenvolvimento económico, a coesão territorial e social, a sustentabilidade ambiental, a adaptação às alterações climáticas e, portanto, ele é mesmo o chapéu da política que depois se vai fazendo, do ponto de vista legal e do ponto de vista de execução prática no terreno, nas várias esferas de atuação. Tadi ditanyakan atau dibahas mengenai peran parlemen atau peran parlemen dalam program penetapan program nasional untuk penataan ruang tersebut. Perlu diketahui bahwa sebelum program itu disetujui, sebelumnya didiskusikan atau didebatkan di parlemen. Oleh karena itu rencana tersebut merupakan rencana yang sudah didiskusikan di parlemen, didiskusikan dan mengambil opini-opini atau opini dari berbagai macam partai yang memiliki perwakilan di Parlemen Portugal. Dan program ini, oleh karena itu program ini sudah mencakup semua area-area atau semua tema-tema yang merupakan yang sangat penting bagi keberlangsungan Portugal sebagai negara, seperti misalkan kohesi dari semua wilayah, kemudian adaptasi terhadap perubahan-perubahan iklim dan juga kesejahteraan bagi masyarakatnya, kesempatan ekonomi untuk semua wilayah. Hal-hal tersebut sebelum dituangkan ke dalam satu program tersebut sudah didiskusikan terlebih dahulu oleh semua partai-partai yang memiliki perwakilan di parlemen ini.
Dar duas notas adicionais àquilo que os meus colegas já disseram, para não estarmos a repetir, relativamente ao espaço marítimo e à questão dos incêndios florestais. Quanto ao espaço marítimo, dizer que há uma difícil compatibilização, muitas vezes, do uso do mar, porque muitas vezes é incompatível a pesca com, por exemplo, a promoção de energia offshore, ou o turismo, ou o próprio transporte marítimo. Estas estratégias, muitas vezes vertidas neste chapéu do Plano de Ordenamento de Território, mas depois também em diplomas mais específicos sobre cada uma das matérias, são dirimidas tentando, no fundo, aqui um equilíbrio que permita a sustentabilidade de todas estas operações e a maior rentabilização também do espaço marítimo que temos e que também vocês têm. Saya ingin memberikan, untuk tidak mengulangi lagi apa yang sudah disebutkan sebelumnya, saya hanya ingin memberikan catatan-catatan tambahan, terutama dalam bidang kelautan dan juga dalam bidang kebakaran hutan, yaitu pertama-tama dalam bidang kelautan, yaitu kompatibilitas antara beberapa materi yang sifatnya berhubungan dengan laut. Kadang-kadang kita terbentur dengan posisi-posisi yang bertolak belakang antara beberapa hal yang kami perjuangkan. Kadang perikanan tidak sejalan dengan adanya wisata laut atau wisata bahari, sehingga untuk itu kami mendiskusikan lagi secara spesifik dan memiliki peraturan-peraturan atau undang-undang yang mengatur hal-hal tersebut secara spesifik untuk memastikan bahwa ada keseimbangan dan semuanya bisa berjalan dengan seimbang dan secara bersamaan. Sobre o combate e prevenção dos incêndios florestais, nós tivemos aqui em 2017 em Portugal uma grande tragédia com os incêndios que nos levou a definir uma estratégia que continua a ter as suas falhas, continua a merecer o desenvolvimento e a atenção do Parlamento, mas foi um ponto de viragem também na definição de políticas públicas, quer na proteção civil, quer na lógica do próprio ordenamento de território e da conservação do nosso território. E também aqui esta aprendizagem interna pode também servir como aprendizagem ou partilha de boas práticas e também da evolução que ainda precisamos de fazer nesta matéria. Sehubungan dengan kebakaran hutan atau tindakan-tindakan preventif kebakaran hutan, Portugal memiliki suatu pembelajaran yang sangat besar, yaitu pada saat terjadinya suatu bencana kebakaran hutan yang hebat terjadi pada tahun 2017, yang menjadi satu titik perubahan bagi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kebakaran hutan di sini di Portugal, terutama dengan penanggulangannya, yang memastikan sejak saat itu kami melakukan merubah beberapa kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan manajemen penataan wilayah, juga tindakan-tindakan preventif untuk penanggulangan bencana alam yang sifatnya seperti kebakaran hutan tersebut. Já agora deixar a nota, estávamos aqui a falar que faz hoje precisamente 9 anos, do 17 de junho da tragédia dos incêndios, faz precisamente hoje 9 anos. Deixar só uma última nota sobre desafios em comum, que também nestas relações bilaterais podem ser úteis para encontrarmos também respostas comuns. Em Portugal nós identificamos 2 grandes desafios: o da coordenação destas várias áreas, destas várias escalas de intervenção, sendo fundamental, é um grande desafio, e o segundo desafio é a capacidade de executar estas políticas no território, a capacidade institucional, a capacidade de monitorizar, a capacidade a cada momento de adaptar as estratégias à eficácia no território. E deixo esta última nota também para podermos deste encontro bilateral não apenas deixar o nosso funcionamento, mas também deixar-vos as nossas preocupações para podermos também nesta partilha de informação e de boas práticas ter boas ideias para o nosso futuro. Agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade para nos ouvir e para também poderem contribuir para o funcionamento do nosso país. Obrigada. Jadi kebakaran hebat yang terjadi pada tahun 2017 itu sebenarnya terjadi persis 9 tahun yang lalu di hari ini, tanggal 17 Juni 2017. Nah, itu saya memberi catatan itu, dan terakhir sebelum saya menutup intervensi saya ingin juga menyampaikan tantangan-tantangan yang sifatnya beberapa tantangan yang mungkin sama yang terjadi di Indonesia dan juga di sini di Portugal. Kami tidak hanya ingin memberikan berbagi pengalaman kami
kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin kami ingin berbagi juga tantangan-tantangan yang kami hadapi di sini di Portugal, sehingga mungkin dari bapak-bapak atau dari delegasi mungkin ada masukan yang mungkin juga bisa memberi kontribusi kepada kami, yaitu dua tantangan terbesar yang kami hadapi di sini di Portugal adalah yang satu adalah koordinasi antara berbagai macam entitas atau berbagai macam institusi yang berhubungan dengan penataan ruang ini, dan juga kurangnya kapasitas kami untuk melakukan implementasi, melakukan supervisi untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Nah, itu dua tantangan, sehingga agar jangan dialog ini hanya mendengarkan dari kami, tapi juga mungkin bisa jadi sedikit pemikiran juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberikan ide-ide kepada kami apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki beberapa tantangan yang kami hadapi. Thank you. Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Agora tem a palavra o Sr. Tamsil Lingrum. Dispõe de até 8 minutos, mais a tradução, por isso 16 minutos no total. Muito obrigado. Jadi kembalikan lagi bolanya kepada Bapak Tamsil Lindrum selaku ketua delegasi untuk melakukan intervensi atau dari yang lain untuk memberikan intervensi selama 8 menit, kurang lebih double karena kan ada penerjemahan. Ya, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin. Ya. Tolong waktunya supaya tidak lebih dari 16 menit secara keseluruhan. Nanti yang lain-lain juga, iya, yang lain-lain juga ada yang mau mungkin. Bom dia. I'm right, my pronunciation? Thank you. Selamat pagi. We call it selamat pagi, bom dia. Ketua sidang dan Member of Parliament yang hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan saya Senator Irman Gusman dari Sumatera Barat. Portanto, já aprenderam também agora a dizer bom dia em indonésio, que é selamat pagi. O meu nome é Irman Gusman, eu venho de Sumatra, da parte ocidental da ilha de Sumatra. Jadi Gusman juga itu mungkin saya tidak tahu, mungkin 500 tahun yang lalu Portugis datang ke Indonesia. Karena kalau di Spanyol Gusman pakai Z. Kalau di sini kan Gusmao. Nah, jadi may I look like Portuguese a little bit or not? Okay. Portanto, o meu nome, Gusman, talvez tenha alguma influência portuguesa. Eu sei que em espanhol, Gusman é escrito com Z, não é com S, como é o caso do meu nome, mas em português é Gusmão. Portanto, talvez até o meu nome tenha alguma influência portuguesa. 6 bulan yang lalu, ya, sometime on November, Indonesia kembali hit by hydrometeorology. Bencana longsor in my hometown, also in North Sumatra, including Aceh. Portanto, há cerca de 6 meses atrás, a minha área de representação sofreu uma catástrofe natural. Agora está-me a faltar o termo em português, mas a cedência do terreno ruiu, e foi isso que aconteceu inclusivamente em Aceh também. Ya, saya senang sekali karena hari ini kita bicara soal bagaimana soal lingkungan, terutama yang diadres oleh Ibu Katrina, ya, soal environment. Ya, I think for us in Indonesia we are very much concerned regarding the climate change, because as you know, Indonesia is 1,000 of islands. You know, Indonesia is known as a ring of fire. Yeah, can you explain?
Portanto, o ambiente para nós é uma grande preocupação, porque realmente a Indonésia está no centro do anel de fogo, o chamado anel de fogo, e é uma das nossas maiores preocupações é o ambiente, como também foi dito aqui pela deputada Catarina. Jadi bencana ya kan dari laut, dari gunung, dari mana-mana. Jadi we can say that we are quite expert how to solve the problem of disaster management. Catástrofes naturais, para nós, já é um bocadinho o nosso dia-a-dia, digamos, porque temos o mar, temos montanhas, seja de onde for, temos catástrofes naturais e isso para nós é uma grande preocupação e torna-nos um bocadinho mais peritos nesses desastres naturais. Oleh karena itu, we come here to Portuguese. We believe that the way how you handling what we call it, yesterday we met the General of Territorial DGT for almost 2 hours, and we got all the information, and we believe, in terms of reform for your spatial planning, we are very highly appreciated. E nós, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião de cerca de 2 horas com a Direção-Geral do Território, que foi muito produtivo para nós e acreditamos que a vossa reforma do ordenamento do território está bem feito e é um exemplo para nós. Oleh karena itu, dalam waktu dekat juga kita lagi menyiapkan sebuah undang-undang tata ruang yang sudah berlangsung di Indonesia hampir 18 tahun, kita mau revisi, in order to adapt it with the, that's why we come here, dalam rangka studi banding, yang kita percaya mudah-mudahan inilah salah satu tugas parlemen Indonesia, karena kita undang dari Dirjen Teritori untuk Indonesia. We hope that from Parliament can support our aim. Portanto, nós brevemente também iremos fazer uma reforma das nossas leis do ordenamento do território depois de 18 anos, por isso está mesmo na altura de o fazer e viemos aqui para aprender mais sobre o ordenamento do território e tivemos essa oportunidade com a Direção-Geral do Território, onde nós deixamos onde nós deixamos um convite também para a Direção-Geral do Território trabalhar connosco para irem à Indonésia para poderem ajudar-nos mais de perto e pedimos então também nesse sentido o apoio do Parlamento de Portugal para nos ajudar a fazer isso. As you know that Indonesia is the 4th largest democratic country in the world. We reformed our system from authoritarian almost 27 years ago. Therefore, the role of the parliament is getting stronger. We mean that the function of parliament is equal with the president. And especially our institution just established after reform, Indonesian reform, in the democratic reform in 2004, where we first established, we are upper house, what we call it a Senata, in order to accelerate it, to bring the voice of the region into the central. A Indonésia é o quarto maior país democrático do mundo, embora jovem, com 27 anos de democracia, e o papel do Parlamento é cada vez mais forte na Indonésia, principalmente com a criação desta representação regional em 2004 para acelerar e para ajudar a que o governo central chegue mais depressa às regiões. Hopefully in the future our cooperation between both our institutions
will getting stronger, and we would like you also to come to Indonesia. Yeah. Bali is only one of the island of Indonesia. There are so many Bali island in other, yeah. Oleh karena itu, therefore, lastly, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, ya, for your hospitality dan respon yang baik sekali, dan tentu sebagai penggemar bola, sebagai pengagum Ronaldo, tentu kami mendukung Portugal menjadi juara dunia karena Ronaldo itu punya anak angkat di Aceh. Aceh itu ada sahabat saya di sini, senator from Aceh. Tahun 2004 ketika tsunami happen, itu ada anak kecil yang memakai baju Ronaldo CR7. Jadi buat kita Ronaldo ya bukan orang lain. Kita doakan Portugal bisa jadi juara 2026. Obrigado. Esperamos que no futuro a cooperação entre o Parlamento da Indonésia e o Parlamento de Portugal se fortifique, e gostaria de vos convidar, de convidar os parlamentares, os senhores deputados, para ir à Indonésia. Mais uma vez, muito obrigado pelo vosso tempo. Em indonésio, obrigado é terima kasih. Terima kasih. E é claro que, como fã do futebol, nós vamos torcer, pelo menos o Sr. Irman vai torcer por Portugal, porque para nós, principalmente, é fã do Ronaldo, porque para nós Ronaldo não é uma pessoa de fora, é um dos nossos, porque não sei se lembram, em 2004, quando o tsunami aconteceu em Aceh, a região ali do meu amigo, havia uma criança à deriva com uma camisola da seleção nacional, e por isso é que para nós Ronaldo não é, para nós o Ronaldo é família, digamos. Okay, more 5 minutes. Yes. Please, Mr. Abraham. Sorry. Saya ada 3 pertanyaan, jadi singkat saja. Yang pertama, perkenalkan diri, saya Abraham Lianto dari Nusa Tenggara Timur, itu pulau kecil yang ada di selatan Indonesia yang disebut Pulau Timor, tapi ada 2 negara, Timor Leste sama Timor Barat. Portanto, eu queria primeiro apresentar-me. O meu nome era Abraham Lianto. Tenho 3 perguntas, mas antes disso queria só dizer que eu venho de uma pequena ilha na Indonésia, onde 2 países convivem, que é Timor-Leste, uma parte da ilha é Timor-Leste e outra parte da ilha é a Indonésia. Ya, pertanyaan saya yang pertama, Indonesia dan Portugal ini maritim area. Pendapatan paling besar Portugal adalah pariwisata. Bagaimana negara ini mengatur maritim dan pariwisata? Karena kalau pariwisata, pantai itu menjadi tujuan utama. Lahan-lahan yang dipakai untuk industri pariwisata dan dibandingkan dengan industri perikanan barangkali, karena kita melihat bagaimana mengatur tata ruang ini. A minha primeira pergunta, então, é o seguinte. Como sabemos, e como já foi dito aqui durante este diálogo, que a Indonésia e Portugal, ambos são países marítimos. E também um ponto em comum, tanto a Indonésia como Portugal têm um dos seus resultados económicos vem do turismo. E sendo o turismo também ligado à parte marítima, às praias e ao mar, como é que Portugal faz a gestão entre a convivência do turismo com o setor das pescas? Essa é a minha primeira pergunta. Yang kedua, pertanyaan adalah bagaimana mengatur investor yang bisa masuk dengan tata ruang
yang terbatas tadi itu. Jadi pendapatan kedua kalau saya lihat ini Portugal ini adalah dari industri. Bagaimana mengatur industri yang tadi industri pertanian, mungkin ada anggur atau mungkin industri perikanan laut, ya. Apakah sudah ada pengaturan tata ruang tentang ruang laut, kemudian juga ruang gunung? Jadi laut itu penting karena kita lihat kontur dari Portugal ini berbukit-bukit, terus pantainya panjang. Itu berarti erosi laut, air yang turun mengotori pantai itu banyak itu. Ini case di Indonesia banyak potensi laut yang tidak bisa berkembang jadi pariwisata karena tadi bukit-bukit, gunung, terus hujan, banjir, seperti tadi Pak Irman tanyakan itu susah untuk pengaturnya. Bagaimana Portugal mengatasi, mengelola itu? Juga gunung-gunung tadi, pertanian, gitu ya, karena luas Portugal yang terbatas ini, dengan areal yang ada, bagaimana mereka bisa membagi areal-areal itu untuk pertanian dan juga industri. Karena 3 kekuatan ekonomi Portugal yang saya lihat tadi itu pariwisata, ada industri. Bagaimana mengatur tata ruang ini sehingga income-nya bisa menghidup bertahan sampai 800 tahun ini, tidak mengembangkan wilayahnya, tetapi bisa survive. Parece comprida. Mas a pergunta tem a ver com como é que gerem, como é que Portugal gera o investimento, porque, pelo que soube, a indústria é também uma dos fatores económicos de Portugal, tanto a indústria, pelo que sei, de agricultura ou a indústria das pescas também. Como é que fazem a gestão do território marítimo para que possam então conviver, também tem a ver com a primeira pergunta, possam então conviver a indústria das pescas e o turismo e também saber, porque pelo que vi, pelo menos quando estava a chegar a Portugal, muitas praias em Portugal, a parte costal, a parte da costa de Portugal, muitas delas têm escarpas. Tem como se fossem paredes, não é? E então e isso pode resultar numa erosão por ser tão próximo do mar, e nós na Indonésia também temos isso, temos muitas praias com montanhas ao pé, que depois muitas vezes resultam em derrocadas, como já foi aqui mencionado. Eu gostaria de saber como é que podem tornar, como é que podem potenciar essa área costeira em áreas de exploração turística, como acontece aqui em Portugal, porque nós ainda não conseguimos fazer isso por causa do receio das derrocadas. E também como é que fazem o ordenamento do território em relação a esta característica geográfica de Portugal, que tem muitas partes elevadas, tem montanhas, em relação à agricultura, para que a agricultura continue a sobreviver ao fim de mais de 800 anos de existência de Portugal como país, porque, pelo que percebi, a agricultura também é uma das forças económicas em Portugal e que durante este tempo, como foi dito aqui, Portugal é um país com fronteiras, um dos países com fronteiras mais antigas, que não expandiu durante tanto tempo, apesar de ter esta necessidade e estas dinâmicas territoriais e económicas. Terakhir, permasalahan tata ruang ada 3. Yang pertama, kepadatan penduduk. Bagaimana mengatur supaya jangan ada spekulan tanah, ya, zoning-zoningnya itu.
Yang kedua, transportasi, bagaimana supaya tidak macet. Yang ketiga, drainase, bagaimana supaya itu tidak kumuh dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang ketinggian bangunan, luas area terbuka hijau gitu, dan itu pusat atau daerah yang berwenang. Terima kasih. Dos problemas que temos é a densidade demográfica. E aí nós gostaríamos de saber, possivelmente também acontece em Portugal, quando existe uma grande densidade demográfica, acontece depois os problemas de trânsito e também de drenagem de sistema de esgotos. O que nós gostaríamos de saber é se existe alguma legislação a nível de ordenamento do território ou a nível de gestão nestes setores que determina o espaço, o espaço verde que deve existir num determinado sítio, ou numa determinada cidade, e gostaríamos de saber, havendo, se essa legislação ou essa lei se é decidido a nível nacional ou a nível local. Ya, ini waktunya sudah melampaui. Saya kira kita persilakan kembali ke Ketua Sidang ya untuk merespon intervensi yang telah disampaikan. Como achamos que o nosso tempo já terminou, nós ficamos então por aqui para que haja tempo para responder às questões que nós colocamos. Muito obrigado. Relativamente às questões que foram colocadas, há pelo menos três. Relativamente às questões do mar e da articulação entre o mar e o turismo, que não é desta Comissão, não são desta Comissão, e por isso eu remeteria a resposta para uma resposta escrita posterior, para não estarmos a dar essa resposta, a não ser que alguma senhora ou senhor deputado queira fazê-lo. Eu não me sinto em condições de o fazer. Relativamente às questões do ordenamento do território, essas sim que já são mais do âmbito. Já estou a falar muito, não é? Untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai pengaturan laut, itu suatu materi yang tidak bukan materi dari komisi ini, namun kami akan menyampaikan kepada komisi yang bersangkutan untuk agar dapat diberikan satu jawaban tertulis kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Eu recebi agora aqui a sinalização dos meus colegas dos grupos parlamentares. Eu tinha feito esta minha intervenção porque no nosso grelha não tem previsto uma nova ronda. Mas os nossos, pela indicação dos grupos parlamentares que estão disponíveis para dar a resposta, eu vou-lhes passar agora a palavra. Saya tidak merasa nyaman untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya bilang karena bukan bagian dari komisi ini, tapi ternyata dari teman-teman anggota parlemen yang lain, mereka merasa bisa menjawab pertanyaan tersebut, sehingga saya akan memberikan waktu kepada mereka untuk menjawab pertanyaan itu. Por isso começo pelo grupo parlamentar do PSD, a deputada Dulcinea Catarina Moura tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, sobre as questões que foram colocadas, dizer que, antes de mais, o mar para o nosso país, para além da questão da identidade que representa, da importância que tem, é um fator que, em termos de ordenamento do território, nos preocupa precisamente pela questão da resiliência das zonas costeiras. Portugal? Jadi untuk pertanyaan tersebut mengenai laut khususnya, laut merupakan bukan hanya identitas bagi Portugal, tapi juga merupakan satu instrumen resiliensi untuk bagi komunitas-komunitas di pesisir Portugal.
Portugal atravessa um problema que tem que ser gerido e tem que ser trabalhado do ponto de vista da política pública, nomeadamente a questão da densidade demográfica nas zonas costeiras. Esse problema leva a que zonas do interior do país, mais despovoadas, corram o risco, inclusivamente, de em poucos anos sofrerem os danos da desertificação dos solos, e isso vai prejudicar seriamente o setor agrícola se vier a acontecer. Permasalahan di pesisir itu satu hal yang sangat penting bagi Portugal karena suatu permasalahan yang sudah berlangsung beberapa tahun ini dan memang harus benar-benar diatasi karena densitas demografi di wilayah pesisir ini di Portugal itu sangat besar sehingga membawa masalah kepada daerah-daerah atau wilayah-wilayah di pedalaman yang kalau tidak diatasi sekarang, tidak secepatnya diatasi akan dalam waktu dekat tidak ada orang yang akan tinggal di wilayah tersebut. Dan itu akan menjadi suatu permasalahan yang cukup besar bagi Portugal karena industri pertanian itu adanya di pedalaman Portugal. Por isso é que as políticas de ordenamento do território, para nós, em Portugal, são determinantes, nomeadamente na questão da coesão territorial, económica e social. E quando se fala dessa coesão, estamos a falar também do setor do turismo. O setor do turismo em Portugal tem um peso muito considerável para as contas nacionais do nosso país. Neste momento não tem havido aqueles problemas, pelo menos que o Governo nos deixa dar conta disso, do fenómeno do over-tourism, mas nós sabemos que Portugal precisa de distribuir, entre outras coisas, o investimento, mas entre outras coisas também os seus turistas, quando os recebe, distribuir por todo o país. Oleh karena itu penataan ruang benar-benar harus menjamin kohesi dan kohesi tersebut tidak hanya dalam bentuk ekonomi, tidak hanya dalam bentuk keberlangsungan, tapi juga dalam bentuk kohesi pertumbuhan atau pembangunan. Dan juga di bidang pariwisata tersebut juga harus dipastikan bahwa saat ini memang Portugal memiliki tingkat wisatawan yang cukup tinggi untuk negara sekecil Portugal. Namun saat ini bisa paling tidak dari pemerintah informasi yang kami dapatkan adalah bahwa Portugal saat ini tidak mengalami permasalahan yang banyak dialami beberapa negara di Eropa, yaitu over-tourism. Finalmente, só para referir a questão das pescas, o Governo do nosso país tem tido uma preocupação muito grande numa política eficiente da gestão das pescas, da gestão do mar, nomeadamente também na sua componente de preservação dos ecossistemas marítimos. Depois, e para concluir, existe efetivamente legislação nacional que determina aquilo que são a gestão dos espaços florestais, mas não posso deixar de sublinhar o papel preponderante que no nosso país assumem as autarquias locais. E muito obrigado. Jadi melanjutkan yang tadi sebelum saya masuk ke terjemahan yang sebelumnya, yang ini adalah pentingnya distribusi wisatawan ke seluruh wilayah Portugal, tidak hanya di tempat yang itu saja. Dan untuk tadi untuk industri perikanan, Portugal sangat giat dan untuk mengusahakan sebuah manajemen atau pengaturan yang efisien untuk sumber daya laut tersebut di bidang perikanan untuk memastikan bahwa ikan yang sekarang ada terus berproduksi sehingga masih ada nanti di kemudian hari. Dan menjawab mengenai kebijakan penata ruangan, ada suatu kebijakan nasional untuk kesinambungan atau keseimbangan antara industri perikanan dan industri wisata. Itu ada kebijakan-kebijakan nasional. Namun saya harus menggarisbawahi peran penting pemerintah-pemerintah kota atau pemerintah lokal dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados.
e de um representante de um país de 10 milhões de portugueses, quero enaltecer e agradecer a forma como os senhores chegaram a esta comissão e disseram: queremos aprender, precisamos da vossa ajuda. Um país com 285 milhões de pessoas, para um país com 10 milhões, é muito gratificante e é muito digno para nós, deputados portugueses. Muito obrigado por isso. Quanto às perguntas acerca do turismo e das pescas... Luís Paulo, para fazer a tradução. Sekarang diberikan waktu kepada Bapak Luis Paulo Fernandes dari fraksi Shega. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena merupakan suatu kehormatan bagi sebuah negara dengan populasi hanya 10 juta orang menerima kunjungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mana bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bilang bahwa mau belajar dari kami, negara kecil seperti Portugal yang penduduknya hanya 10 juta, menerima seruan atau permohonan bantuan atau ingin dijadikan contoh bagi sebuah negara sebesar Indonesia dengan 285 juta penduduknya. Na minha opinião, essa é a maior virtude em democracia, a humildade. E os senhores trouxeram-na aqui. Quanto às perguntas, muito diretamente dizer: turismo e pescas em Portugal convivem muito bem e é o segredo. A nossa regulamentação, as nossas leis para o turismo e para as pescas convivem muito bem. Aliás, o pescado, a forma de pescar, servir à mesa, é o nosso segredo em relação ao turismo e às pescas. Temos legislação razoável. Apenas a nós, ao nosso grupo parlamentar, nos preocupa mais as eólicas offshore com os pescadores. Menurut saya, jadi tadi menurut saya dari segi kebijakan wisata dan perikanan di sini di Portugal sudah ada satu keseimbangan yang baik dan kebijakan-kebijakan yang kami ambil merupakan kebijakan-kebijakan yang sifatnya memungkinkan kebersamaan atau keseimbangan antara dua bidang tersebut. Karena berhubungan dengan adanya pengaturan bagaimana cara memancing, bagaimana menyajikan ikan di meja, hal-hal tersebut diatur oleh undang-undang. Yang menjadi kekhawatiran bagi kami adalah kesinambungan atau kebersamaan atau keseimbangan antara pembangkit tenaga angin yang ada di laut dan kesinambungan mereka dengan para penelayan. Para terminar, o nosso problema maior é mesmo a falta de ocupação territorial no interior de Portugal. No interior, que tem floresta, é o problema da agricultura, é o problema dos incêndios, é o problema do abandono local. E parabéns pela vossa humildade e penso que é terima kasih. Obrigado. Jadi bagi kami masalah terbesar di Portugal adalah tidak adanya atau semakin sedikitnya atau menurunnya penduduk di wilayah pedalaman di Portugal yang nantinya yang saat ini sudah mulai terlihat membawa masalah di bidang penanganan di bidang bencana alam, kebakaran hutan, dan juga di bidang pertanian. Muito obrigado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando aqui complementar de forma muito sucinta as questões, dar-vos duas notas. Primeiro, relativamente a esta questão da compatibilização da pesca, do turismo, das eólicas offshore que aqui se falaram. O mar é muito vasto e a solução, que não é uma solução que responda da forma que todos pretendiam, porque há sempre aqui assim um equilíbrio entre as várias dimensões, a solução que se encontrou foi, no fundo, definir áreas de intervenção
seja para as eólicas offshore, seja para a atividade turística, seja para a atividade pescatória, também com a atribuição de algumas indenizações no caso de recuos face ao que existia, que foi o que aconteceu, nomeadamente com as eólicas offshore, com a atividade da pesca. Jadi saya hanya ingin melengkapi apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Memang terutama menyinggung masalah kompatibilitas dari beberapa kegiatan ekonomi yang ada di laut terutama. Solusi yang kami ambil di sini di Portugal, sebelumnya harus saya garis bawahi bahwa laut yang kita miliki cukup luas untuk agar seluruh ketiga bidang tersebut bisa berlangsung secara bersamaan. Dan salah satu solusi yang kami ambil adalah untuk mendefinisikan atau menetapkan area-area untuk masing-masing bidang ekonomi. Ada area khusus untuk nelayan, dan ada area khusus untuk wisata, dan juga ada area khusus untuk dibangunnya pembangkit listrik tenaga surya offshore. Sobre as zonas costeiras e aquilo que evidenciaram das construções que são feitas também no nosso território em zonas de particular relevância ou preocupação, nós temos duas soluções para futuro com limitação de construção nova, mas com o existente, aqui com duas variações, em alguns casos com recuos face ao que já existe e, portanto, também com medidas que podem levar ao recuo de algumas construções, mas sobretudo com a estabilização do existente, ou seja, com a consolidação estrutural dos terrenos para garantir que se previne, no fundo, os riscos de erosão costeira. Estas são, no fundo, as soluções que estão hoje implementadas em lei para, de alguma forma, contrariar no já existente as preocupações que temos com derrocadas e para limitar no futuro novas construções. E era tudo. Muito obrigada. Mengenai tadi permasalahan di pesisir, erosi yang tadi disebut oleh Pak Abraham, yaitu kami menyarankan adanya seperti yang dilakukan di sini di Portugal, adanya dua solusi, yaitu satu solusi adalah pembatasan pembangunan baru agar tidak terjadi pembangunan baru di wilayah pesisir, dan juga sementara yang lama itu apabila memungkinkan dilakukan pemunduran bangunan, jadi dipindahkan bangunannya apabila memungkinkan. Solusi kedua adalah memastikan bahwa tanah di mana ada pembangunan itu diperkuat dengan teknologi konstruksi yang ada. Terima kasih. Muito obrigado, Sra. Deputada. Com esta intervenção terminamos a nossa audiência. Agradeço muito a vossa participação. Espero que tenhamos de alguma forma contribuído para que possam também levar daqui alguma informação que seja útil para o vosso desempenho nas vossas funções. Dengan jawaban tadi yang terakhir tadi dari itu kami mengucapkan sekali lagi terima kasih karena berakhir sudah audiensi ini, dan kami harap kami telah dapat memberikan kontribusi yang positif kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam menjalankan apa yang menjadi amanat dan tugas bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Antes de encerrar, queria oferecer uma pequena lembrança em nome da Comissão da Reforma do Estado. Em Portugal nós abrimos, não? Em Portugal nós abrimos. Kalau di Portugal langsung dibuka, Pak. Oke. Tem que ser assim. Bueno. Tem que ver lá que ele tem que dar outro lado. Obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto. Muito obrigado. Volta a apresentar? É?